سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی من مومن احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 21 اپریل است. در برنامه اینها را داریم. پرزیدنت روسیه امر داده است که نیروهای کشورش از حمله به آخرین سنگری حامیان شهر ماریوپول خودداری نموده محاصره کارخانه آزوفستال را ادامه دهند. شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا جلب می شوند. میگویند شرایط کار از روسیه فرق می کند. فقط گرمدگیش همین که 6 ماه 6 ماه این انا پکریوتش کم در کمه. دهقانی بلجوانی میگوید اذیت او و فرزندش در رابطه با بحث زمین قصاصگیری منصبداری سابق است. با مادرم قسم میگه که من تراولی میور محکم میکنم. این رنگ اینمی زکس کدگی وری. برنامه را از خبری از تحولات اخیر در اوکراین آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دستور داده است که به کارخانه آزوفستال در ماریوپول که آنجا صدها نظامی و غیر نظامی در محاصره قرار دارند حمله نکنند. او گفته است نظامیان محاصره شده اوکراینی باید خودشان سلاح‌هایشان را گذاشته تسلیم شوند. وزارت مدافعه روسیه اعلام کرد که ماریوپول را پوره زیر نظارت درآورده است. شهری در گذشته آباد ماریوپول پس از حمله های روسیه به خرابه‌زار تبدیل یافته است. آخرین حامیان شهر در محاصره اند و میگویند وضعیتشان تباه است. همزمان روسیه حمله ها به ولایت دنیتسک را افزایش داده است. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد. اینجا ولایت دنیتسک است، ولایتی که نیروهای روسیه برای اشغال آن حمله‌های سختی را به راه ماندند. وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک پیشرفت کردند که همچنان زیر حمله‌های موشکی قرار می‌گیرد. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفتن نتوانست رو به ولایت‌های دنیتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدایی طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را به تمام تحت تصرف درآورند. سخنگوی ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین گفت که آنها چندین حمله نیروهای روسیه را رفع کردند. در 24 ساعته گذشته 9 حمله دشمن را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک برگرداندیم. 1 تانک، 10 زیرپوش، 2 تکنیکای نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیکای مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده و شهر کرملین در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعای که تایید آن ناممکن است. در اینجا در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در آزوفستال یکی از کارخانه‌های بزرگترین شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه یورش نبرند ولی آن را طور محاصره کنند که مگس از آن گذشتن نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراینی سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده با گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی و بی‌اعتنایی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفر را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز می‌گذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است، اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع روسیه کردن اوکراین مینامند. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل از مقامات تاجیکستان خواستند که اقلیت پامیری را حفظ کنند و به حقوق آدمان در ولایت بدخشان احترام گذارند. در این اعلامیه که تازه نشر شده است گفته می شود نادیده گرفتن شکایت های مردم بدخشان می تواند باعث به نزاع خشونتبار گردد. ماه نوامبر سال گذشته گلبدین زیابکوف یک ساکن ناحیه راشد قلعه هنگام عملیات بازداشت کشته شد. ساکنان 4 روز در خاروخ اعتراض کردند که به گفته نمایندگان سازمان نسبت به آنها از زور استفاده شده است. مقامات تاجیکستان گفته بودند که در بدخشان بر ضد گروه‌های خودسر و جنایی مبارزه می‌برند.
در گزارش از برقرار شدن اینترنت در بدخشان استقبال شده است، ولی محققان از افزایش حضور نظامیان، تحکیم پاسگاه‌ها، بازداشت و بازپرسی و منع سفر اعتراضگران به خارجه اظهار نگرانی کردند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. یک شرکت از شهروندان تاجیکستان را برای کار در بریتانیا جلب می کند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، شهروندان تلاش رفتن به کشورهای دیگر را دارند و اعلان این شرکت برای کار در بریتانیا توجه بسیاری ها را جلب کرده است. در 5 روز 1000 نفر خواهشمندان کار در بریتانیا به این شرکت مراجعت کردند. شرایط کار در بریتانیا چگونه است و کیها می توانند به این کشور روند؟ در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین و سروناز روح الله تماشا کنید. پس از 6 ماهی کار در بریتانیا، فیردوس баротови 29 сола ба ватан баргашт. албатта на ба хоҳиши худ. طبق қонунҳои бритониё, фирдавс наметавонист дар ин кишвар беш аз 6 моҳ кор кунад. сабзӣ шинондаем, хишова кардем, чеснок хишова кардем, чеснок шинондем, капуст тамоми намудша шинондем, гулкарам, капусти ҳар хел чанд намудо шинондем. бо то омаданмона капустое чиндем, қариб ки ҳамаша. баъд сроки мо тамом ки шуд, мо ҷавоб додам. даврае ки мо рафтем, ва ёда одам бисёр дар кор буд, ҳам давраи мода, аммо фақат ному фамилия, паспорт, аз инведе месидумис гирифтан, справка, ҳамин чизоя пурсидан, дигар давоми анкетаева чӣ хел пур кардан, ҳамаша худошон кардан мода. фирдавс аз кор дар бритониё таъриф мекунад. мегӯяд, дар муқоиса бо Русия, кор дар бритониё бартарӣ дорад, вале дар ин кишвар низ бемушкил нест. маош гӯем, маошда ягон вақт фреб накардиям. фарқ Россия хело фарқ дорад. там кор кардан дар онҷо беҳад савукай, беҳад савукай. маошам хубай, ай Россиям хубай. фақат гарандагиш ҳамин ки 6 моҳай. 6 моҳда ин пакриватуш ками дар камай. расходи мо аз инҷа расход мекунем, виза мегирем, раҳпулӣ мекунем, ин калонай. ашоти худуд ҳамаш ашоти худуди одам мешавад, то 20,000 сомона расход мешавад. фирдавс тариқи як шабакаи ҷалби кор ба бритониё рафтааст, дар ҳоле ки ҳамакнун аз тариқи хадамоти муҳоҷирати тоҷикистон сафар ва кор дар бритониё роҳандозӣ шудааст. тибқи шаҳрномаи басташуда мо эълон додем барои шаҳрвандон ки хоҳиши корро ба великобритания доранд. дар натиҷаи ба қайдгирии шаҳрвандон зиёда аз 1000 нафар муроҷиат карданд ки мо онҳоро ном ба ном сабти ном кардем дар базои марказа мо. пас аз ҷониби ширкати профорс коршиносон даъват шуда ба шаҳрвандоне ки хоҳиши кор доштанд ба онҳо суҳбати телефонӣ гузаронданд. мақсади суҳбат буд гирифтани имтиҳони забони англисӣ. аз натиҷаи якум гурӯҳе ки ваё бо телефонӣ суҳбат карданд, зиёда ба 500 нафар, 244 нафар интихоб карда шуд ҳамчун гурӯҳи аввал барои даъвати кор. пас аз хориҷ шудани бритониё аз иттиҳодияи аврупо, ниёз ба нерӯи корӣ дар ин кишвар афзудааст. махсусан дар бахши кишоварзӣ, бритониё ба нерӯи кории арзон ниёз дорад. агар фарз кардем як поляк дар аврупо кор мекард, дар бритониё кор мекард, ба ягон мушкилӣ надошт, фарз кардем 1000 евро мегирифт, оле барои кор кардан аз поляк дар британия 1000 евро не бояд ки кордиҳанда зиёда аз 1500 евро сарф кунад. дар ин ҳолат корҷоёни осиёи марказӣ нисбатан арзон кор мекунанд.
این هم از طرف اقتصادیات هم از طرف رسمیات نهایت آسان‌تر است. шуҳрат латипов бовар дорад ки дар тӯли 5 соли оянда на бритониё ва на дигар кишварҳои аврупо наметавонанд барои ҷалби бештари муҳоҷирон бо Русия рақобат кунанд. ضبط کردن یا فرا گرفتن دیگر بازارهای کاری معنای آن را ندارد که پگاه همه مهاجران ما از روسیه وابستگیشان کم می شود یا به روسیه رفتنشان کم می شود. برای آنکه مهاجرای ما اکثرا در روسیه هستند. ҳоло фирдавс баротов умед дорад ки соли оянда низ ба муҳоҷирати корӣ ба бритониё равад. барномаро бо гузориши аз ҷануби тоҷикистон идома медиҳем. Як деҳқон аз ноҳияи Балҷувон шикоят дорад ки мансабдори собиқ ва бародар як вазир аз ӯ қасос мегирад. Саид Муъмин Давронов мегӯяд худашро барои таҳқири мансабдори маҳаллӣ 15 рӯз ҳабс карданд ва пас аз озод шуданаш писарашро боздошт карданд. писари ӯ беш аз ним моҳ боз дар боздоштгоҳ аст ва парвандааш тафтиш мешавад. Маҳмудҷон Раҳматзода дар ин бора гузориш дорад. Сайфиддин Давронов, писари Саид Муъмин Давронов, як рӯз пеш аз боздошташ суҳбат кард. Акнун 18 рӯз мешавад Сайфиддин дар боздошт қарор дорад. Пулиси ноҳияи Балҷувон аввал падарашро боздошт ва дар рӯзи раҳоии падар худи Сайфиддинро боздошт мекунанд. То аз боздошт раҳои Саид Муъмин Давронов, писараш барои раҳоии ӯ талош мекард. ҳоло ба ҷои писар, падар барои раҳоии писар талош дорад. хонаводаи Давроновҳо ин боздоштҳоро фармоишӣ медонанд. бачаи мара мисол дела кардан ина мисол мара худм озод кардан оли мара бо таҳдид кардесай ки оли ту будшидагӣ нестай оли ма тра бо миёрум маҳкам мекунам ман мисол ба модарам қасам ки ма тра оли миёрум маҳкам мекунам ба модарам қасам мега ки ма тра оли миёрум маҳкам мекунам и ранги нами закас кардагӣ ори. ҳоло нисбати Сайфиддин Давронов бо моддаи 247 яъне қалоби парванда боз шудааст. аммо Саид Муъмин Давронов мегӯяд ки писараш ҳеҷ гуноҳ надорад. Ҳабиб Ҷумазода, сардори шӯъбаи корҳои дохилаи Балҷувон, писари ӯро дар фурӯши ғайриқонунӣ замин муттаҳам медонад. чизе ки сардори милиса мегӯяд, хонаводаи Давронов онро рад мекунад. иттиҳоме ки ба гуфтаи Саид Муъмин нисбат ба писараш эълон шудааст, ба ҳеҷ қавонин рост намеояд. бачаи ма кумитаи идораи замин набоша, дар ягон ҷо ҳаққи имзо надошта бошад. хонаводаи Давроновҳо мегӯяд ки парвандасозӣ ва ба ҳабс гирифтани онҳо баъди расонаӣ шудани баҳсашон бо Ҳасан Иброҳимзода, муовини собиқи раиси ноҳияи Балҷувон ва бародари Азим Иброҳим оғоз шуд. ҳамсари Саид Муъмин мегӯяд ки сардори милиса ба ӯ гуфт ки набояд бо радиои озодӣ суҳбат мекарданд. радио озодӣ не хелияй мега душмани ҳукуматеш мо мерем баромад ки радио Тоҷикистон гӯш мо накна. ин иддаое ки аз сӯи хонаводаи Давроновҳо ҳоло мешавад, сардори милиса онро рад кард. ӯ гуфт ки ин хонаводаро танҳо барои фурӯши замин тафтиш доранд. сардори милиса ҳатто гуфт ки ширкати мармарӣ заминҳои Давроновро кашида гирифтааст. ин ҳам боғи Давронов аст ва ӯ гуфт ки баръакс ширкати мармарӣ ба онҳо боз 1 гектар замин барои кишти гандум ҷудо кардааст. мармарӣ оли айрӯзе ки дар ҳамин ҷо фаъолият дора ба мо кор надора. мо боғ кардагем 12 гектар заминда замини кишт надоштем, бо ба зами ӯ боғи кардагимон дар дастмон фаъолият дорем, меҳнат дорем дар боғмон, бо ба зами ӯ 1 гектар замини кишти дигамон доданд ки ин ҳам кӯдакони Сайфиддин писари Саид Муъмин аст. Саид Муъмин мегӯяд ки барои раҳоии фарзандаш тамоми корро хоҳад кард. 2 рӯз қабл писарашро ба боздоштгоҳи муваққати Қулоқ интиқол доданд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Балҷувон. ва як хабари кӯтоҳ. Додситонии кӯли Тоҷикистон як корманди собиқадори худро боздошт кардааст. Зокир Назарзода, полковники адлия ки то чанд моҳи пеш сардори раёсати корҳо ва ободонии додситони кӯл буд, ба аз худ кардани маблағҳои давлатӣ айбдор мешавад. манобеи радиои Озодӣ гуфтанд ӯ пас аз он боздошт шудааст ки дар як маҳфил Юсуф Раҳмон додситони кӯлро таҳқир кардааст. наздиконаш ӯро бегуноҳ медонанд. барномаи ахбори Озодӣ ба поён расид. хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи радиои Озодӣ ва дар саҳифаи фейсбуку ютюбу телеграми мо бихонед ва тамошо кунед. худо нигаҳдори шумо.